Hello all. We have the Pakistan captain Babar Azam with us ahead of the second Pakistan-Australia Test match, which starts at the National Stadium in Karachi. First, I'll request any questions in English. I believe, Melinda, you're around. Would you want to ask a question, please? Yes, please. Thank you. Thank you very much. And thank you, Baba. So Australia have just announced that they are giving Mitchell Swepson his debut in place of Josh Hazlewood. I'm just wondering your reaction to that and how much you know about Mitchell Swepson. इनेस का मैंने इसको इतना देखा नहीं है, मेरे ख्याल से डेब्यू हो रहा है उसका, और उसकी हम वीडियोस देखेंगे, उसके बाद हम फिर उसके अकॉर्डिंगली उसका प्लान करेंगे. He's saying that we know about him but haven't seen him much, and if he's making his debut, of course we'll plan accordingly and then progress. So yes, thank you for the heads up, Melinda. No problem. May I ask just another one in English? I'll try and come back to you. I'll try and come back to you, possible. please, because okay. Sure. Yeah, just stay with us, No. please. We now move to Urdu. सबसे पहले मैं बाबर से एक ओपनिंग सवाल करूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस देंगे. पहले शाहिद हाशमी, महमूद रियाज और अतीकुर रहमान. बाबर, जो जिस तरह पाकिस्तान ने एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दी रावलपिंडी में, और उसके बाद अब हम कराची आ गए हैं, बड़ी सख्त प्रैक्टिस की है. कल कुछ कराची के बारे में बताएं, कैसी प्रिपरेशंस हैं और पिंडी का जो मोमेंटम डोमिनेटिंग पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को कैसे आगे फॉरवर्ड करें. पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम. उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे. डेफिनेटली हम कराची पहुंच गए और लास्ट डे हमने प्रैक्टिस सेशन की है. बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी भी है और डिफरेंट कंडीशंस हैं. मोमेंटम हमारे साथ है, और जिस तरह हमने पिछला टेस्ट मैच खेला, डोमिनेट किया, और अच्छी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी हुई हैं, एज अ टीम भी अच्छी परफॉर्मेंसेस हुई हैं. जिस तरह बैट्समैनों ने अच्छी बैटिंग की है, बॉलर्स ने उनके 10 आउट किए और नुमान ने 6 आउट किए. तो मेरे ख्याल से ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही और मोमेंटम काफ़ी अच्छा रहा. उसी को हम लुकिंग फॉरवर्ड करेंगे इस मैच में और कोशिश करेंगे मैच जीतने की. जी शाहिद भाई, अपना क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज. अस्सलाम वालेकुम बाबर. बाबर, हमने देखा पिंडी में हमने अपनी स्ट्रेंथ पे पिच बनाई, फिर एक एतराफ आया कि हाँ हमने ऑस्ट्रेलिया के पेस अटैक को नलीफाई करने के लिए पिच बनाई. तो कहीं कोई फियर फैक्टर तो नहीं है? कहीं हम ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज्यादा डर तो नहीं रहे हमारी कंडीशंस में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. कंडीशंस हमारे जो भी है वो सबके दोनों के लिए एक है, और मेरे ख्याल से टेस्ट चैंपियनशिप के जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी क्रूशल हैं. और एज अ कप्तान मैं यही चाहता हूँ, और एज अ टीम भी यही हमारा प्लान था कि हमने जीतना है. और जिस तरह हमारी टीम ने डोमिनेट किया, हमारे बैट्समैन ने 100 किए, 150 किए, आउट किए, तो मेरे ख्याल से इसमें घबराने वाली बात नहीं है. और मेरे ख्याल से इसमें हमने ही डोमिनेट किया. अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट नहीं आए, वो हमारे हाथ में नहीं है. हमने एफर्ट हमने दिखाई है, और मेरे ख्याल से कैच भी है. ये भी हुआ कि बारिश की वजह से तो जो ओवर नहीं हुए तो शायद डिफरेंट रिजल्ट होता. महमूद और अतीक. अच्छा बाबर, अब कराची टेस्ट है, यकीनन पिंडी टेस्ट से गुजर गया. आईसीसी की तरफ से भी जो रिपोर्ट आई है उसको पिच को बड़ा ब्लो एवरेज कहा गया है. आपकी बड़ी स्ट्रेंथ है फास्ट बॉलर भी, जबकि अगर हम ऑस्ट्रेलिया में देखें तो वहां उनको इतनी जान नहीं मारनी पड़ती, और कराची में आप सबने पीएसएल खेली है, तो अगर तेज और बाउंसी विकेटें बना के चांस नहीं लेना चाहिए पाकिस्तान को? सर देखें, कंडीशंस यहाँ पे वैसी नहीं है जैसी आप कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में होती है, या ऑस्ट्रेलिया वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं है. डिफरेंट कंडीशंस हैं और डिफरेंट हर वेन्यू की डिफरेंट कंडीशन होती है, और उसको हम यूटिलाइज करते हैं. बिल्कुल टेस्ट मैच में और मेरे ख्याल से वनडे और टी20 में डिफरेंट सिचुएशन होती है. ये पूरा 5 दिन मैच चलना होता है, और यहाँ पे थोड़ा सा हॉट वेदर है, तो मेरे ख्याल लेटर ऑन स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी. ये नहीं है कि यहाँ पे आप बाउंसी विकेट बना लें या ऑस्ट्रेलिया वाली कंडीशन यहाँ पे हैं, ऐसे हो नहीं सकता. और जैसी जो हमारी स्ट्रेंथ है हम उसी पे जाएंगे और उसी को लेके हम चलेंगे और एफर्ट करेंगे और मैच जीतने की कोशिश करेंगे. जी अतीक. बाबर, ये कहा जा रहा है कि जैसे पिंडी विकेट तक खासी बात हो रही है और कल आईसीसी का स्टेटमेंट भी आया, तो एक कप्तान का, टीम मैनेजमेंट का कितना इनपुट होता है होम कंडीशन के अंदर क्रिकेटर के ऊपर, और अभी जो कराची में विकेट है उसको कैसा देख रहे हैं? देखें, पिच जो लग रही है वो काफ़ी स्पोर्टिंग पिच लग रही है,
اور میرے خیال سے یہ جو باتیں چل رہی ہیں پچ کی یا ویسی ہونی چاہیے تھی یا ویسی ہونی چاہیے، دیکھیں جو سی مرضی پچ ہو وہاں پہ آپ کو ایفرٹ سے رنس کرنے پڑتے ہیں، ایفرٹ سے آؤٹ کرنے پڑتے ہیں. تو میرے خیال سے جتنا آپ جو سی مرضی ٹیم ہو، اور آپ کو پتہ ہے ورلڈ کی بیسٹ ٹیم آئی ہوئی ہے آسٹریلیا، اور اس کے اگینسٹ پرفارمنس کرنا میرے خیال سے کافی مشکل ہوتا ہے، ٹف ٹائم دیتی ہے. تو میرے خیال سے جس طرح ٹیم نے پرفارمنس دی ہے، جس طرح ٹیم نے ہارڈ ورک کیا اور ڈومینیٹ کیا ہے، تو میرے خیال سے ہر وکٹ پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایفرٹ فوکس ہو کے جو آپ نے پلان کیا ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو پلان کھیلنا پڑتا ہے، اکارڈنگ ٹو بولنگ کرنی پڑتی ہے اگینسٹ بیٹسمین کے. تو میرے خیال سے آپ کو پیشنس چاہیے ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے جس طرح ہماری ٹیم نے پیشنس دکھائی دونوں طرف بیٹنگ اور بالنگ میں، میرے خیال سے آؤٹ اسٹینڈنگ تھی، اور اس کو بھی ہم کنٹینیو کریں گے. میر شبر علی، بدیع الزمان اور پھر حذیفہ. السلام علیکم بابر. آپ فرسٹ 11 کل کی ریویل کرنا چاہیں گے؟ ابھی کسی کوئی چینج کا چانس ہے؟ کیونکہ اب حسن علی آئی تھنک واپس آ گئے اور فہیم اشرف بھی اویلیبل ہے. دیکھیں فائنل 11 ہم انشاءاللہ آج جا کے دیکھیں گے. ابھی میں بتا نہیں سکتا، لیکن موسٹلی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ فائنل 11 کیا ہوگی. بالکل ہمارے جو دو مین پلیئر ہیں وہ واپس آئے ہیں، اور انشاءاللہ کنسیڈر کریں گے ان کو بھی. بدیع اور حذیفہ. اچھا بابر، ایک دن پہلے جو ہے چیئرمین پی سی بی کا بھی بیان آیا رمیز آجا کا کہ ہماری جو اوپننگ جوڑی تھی وہ بالکل نئی تھی، ہمارا جو فاسٹ بولنگ اسٹرینتھ تھی وہ تھوڑی کمزور تھی، اسی وجہ سے جو ہے ہم اسی پچ کے ساتھ گئے، اور اگر ہم گرین وکٹ بنا دیتے، فاسٹ وکٹ بنا دیتے تو ہم ان کی گود میں میچ نہیں ڈالنا چاہتے تھے. اب بتائیں کہ کراچی کی جو وکٹ ہے، یہ پچ ہے، یہاں کی کنڈیشن ہے، صبح کا 2 گھنٹے اور شام کے 2 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر اس میں آسٹریلین کے فاسٹ بولر جو ہیں وہ چل جاتے ہیں تو اگر نتیجہ خدا نہ خاصہ خلاف آتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ سر ہوگا تو کچھ بھی نہیں. یہ سوچنے سے ہوتا ہے کہ آپ کہاں کس سوچ سے جاتے ہیں اور کیا مائنڈ سیٹ لے کے جاتے ہیں. میں یہ نہیں سوچتا کہ ان کے حق میں جائیں گے، میں یہی سوچتا ہوں کہ ہمارے حق میں جائیں گے. ہمارے پاس بھی بیسٹ بولرز ہیں، شہنشاہ، حسن علی اور فہیم اشرف. انہوں نے بھی کافی میچز جتائے ہیں، ہمارے بیٹسمینوں نے بھی کافی اچھی پرفارمنس دی ہے پاس کی. تو یہ نہیں ہے کہ ان کے ڈومینیٹ کریں گے، ہمارے بھی کر سکتے ہیں. آپ یہ بھی بولیں نا کہ ہمارے بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کا ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں. کبھی ہماری ٹیم کے لیے بارے میں بھی کہہ دیا کریں کہ ہمارے بولرز یا ٹیم ڈومینیٹ کر سکتی ہے. دونوں کو سیم رکھا کریں. میرے خیال سے بالکل شروع کا جو کراچی میں ہوتا ہے تھوڑا سا ونڈی ہوتا ہے، اور میرے خیال سے تھوڑا سا سپورٹ ہوتا ہے بولرز کو، اور وہاں پہ تھوڑی سی آپ کو فوکس چاہیے ہوتا ہے. تو جس طرح ہمارے بیٹسمینوں نے پچھلے میچ میں پرفارمنس دی ہے، انشاءاللہ اسی مومنٹم کو لے کے ہم چلیں گے. ایک ریکویسٹ کائنڈلی جی، پچ پہ بابر بہت ایکسٹینسو بات کر چکے ہیں، پی سی بی کی بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے، محمد یوسف نے بھی بات کی ہے، تو کائنڈلی اب ہم کراچی ٹیسٹ پہ فوکس کریں اور اس سے ریلیونٹ سوال ہیں. آئی بی ویری گریٹفل. حذیفہ. تھینک یو ماد. اچھا بابر، تو ہماری اسٹرینتھ بیسیکلی ہے کیا ہماری بیٹنگ ہماری اسٹرینتھ ہے یا اسپن اسٹرینتھ ہے؟ کیونکہ اگر بیٹنگ ہے تو ہم 2.5 ماڈرن ڈے کرکٹ ہے، زیادہ رنس پر اوور لوگ بناتے ہیں، اور فواد کو ایز اے بالنگ آپشن ہم کیوں نہیں استعمال کریں؟ تھینک یو. دیکھیں اسٹرینتھ ہماری موسٹلی دونوں چیزیں ہیں، بالنگ بھی اور بیٹنگ بھی. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے کھیلتے ہیں. دونوں کبھی کبھار دیکھیں ایسا ہی نہیں ہوتا کہ دونوں پرفارم کریں، کبھی کبھار بالنگ جتاتی ہے، کبھی کبھار بیٹنگ جتاتی ہے. تو یہی ایک کمیونیکیشن ہے دونوں طرف سے کہ ہم کس طرح لے کے چلتے ہیں. ہم سب کو یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو بلیو ہے کہ ہر پلیئر میچ ونر ہے، اور ہر پلیئر میچ جتا سکتا ہے، اور ہر پلیئر پرفارم کر سکتا ہے. اور جس طرح ہماری بولنگ ہے، جس طرح ہماری ٹاپ اسپنرز ہیں، ساجد کی بات کریں، نعمان کی بات کریں، ایکسپیرینس بولر ہیں، انہوں نے پرفارمنس بھی دکھائی ہے اور آؤٹ کر کے بھی دکھائے ہیں. فاسٹ بولر کی بات کریں، انہوں نے بھی پرفارمنس کر کے دکھائی ہے. تو آن دا ڈے میرے خیال سے جس کا بیسٹ ڈے ہوتا ہے اس کو یہی بولا جاتا ہے کہ جو آپ کے ہاتھ میں چیز آئی ہے اس کو فنش کر کے آئیں، ایون بیٹسمین ہو یا بولر ہو. ایز اے ٹیم ہم نے اچھا کھیلنا ہے. ایز اے ٹیم آپ کیسے سوچتے ہیں کہ ایز اے ٹیم ہم نے کیسے میچ جیتنا ہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ نہیں کہ انڈیویجول. اور دوسری بات آپ نے کی ہے کہ جی سلو ریٹ سے ہم کھیلیں ہیں، میرے خیال سے مجھے نہیں لگتا کھیلیں. پہلی بات تو یہ عبداللہ شفیق کے میں چوتھا میچ ہے اور امام کا کم بیک تھا.
जिस तरह से उन्होंने खेला है वो अप्रिशिएट नहीं कर रहे, और हम कह रहे हैं कि वो स्लो खेले हैं और किस तरह से खेले हैं। मेरे ख्याल से आप ओपोनेंट पे भी देखें, उनके जो टॉप के बॉलर्स हैं तो तीनों मेरे को चारों जो उनके 3 फास्ट बॉलर और स्पिनर टॉप के बॉलर और ऐसे जीत के हैं, उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई था। और जिस तरह हमारे बैट्समैनों ने डोमिनेट किया और जिस तरह वो खेले हैं, पहला सेशन उन्होंने थोड़ा सा चीज़ों को ऑब्जर्व किया है कि पिच क्या कर रही है, उनकी बॉलिंग क्या स्ट्रेंथ है, क्या पिच का बिहेव है, उसके बाद उन्होंने डोमिनेट किया। और उसके बाद मेरे ख्याल से वो एवरेज वो 4 पे भी लेके गए हैं, एक टाइम पे 4 पे भी ले गए हैं, 4.5 पे भी गए हैं। हाँ, ये है कि स्पेल्स सेशन बाय सेशन आप देखें ना कि हर टाइम आप डोमिनेट नहीं कर सकते हैं, कभी कभार वो भी डोमिनेट करते हैं। उस टाइम आपने अपने आप को कैसे फोकस होके खेलना होता है कि आप वहां पे विकेट नहीं दे सकते। आप ये कि 4 के रन रेट को कंटिन्यू करने के लिए आप विकेट लूज कर दें, एक ये भी प्लानिंग होती है कि आपने कैसे लेके चलना है। विकेट इन हैंड काफी जरूरी होता है, दूसरी टीम पे प्रेशर पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल हमने काफी अच्छा खेला है और डोमिनेट किए। ये नहीं कि हम स्लो खेले हैं या हमने 2-3 में 400 किए। और दूसरी ये भी देखें कि उन्होंने जब 80 ओवरों के बाद फिर उन्होंने अपनी फील्डिंग देखें कितनी खोल ली थी, इतने इजी रन नहीं हो रहे थे जिस तरह शुरू में हो रहे थे। जी लास्ट क्वेश्चन इन उर्दू, इमरान सिद्दीकी। जी इमाद भाई, प्लेइंग 11 के हवाले से मैं पूछ रहा था, वो हो गया है क्वेश्चन। Thank you so much. Melinda, we'll come back to you. If you have a question, go ahead. Yes, thank you. Sorry, I may have missed, but have you decided on your 11 for the match yet? Melinda, no, unfortunately, I guess you weren't able to keep track of Urdu, but maybe by the next trip you might. We've discussed this and we haven't really decided on 11 yet, but most likely. Ahmad, I need the question. There might be a Okay, change. so At this stage, we cannot commit, and it will be disclosed, of course, tomorrow at the toss. no problem. Then I just ask, and apologies if it's been asked before, but the fact that Pakistan had 4 centuries and Norman Ali took 6 wickets, bowled Australia out. Baba, do you feel that you've taken a real psychological advantage and that you outplayed Australia in that first test despite it being a draw? जी वो ये कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि आउटप्ले किया है पाकिस्तान ने, क्योंकि हमने सेंचुरीज भी स्कोर की है, 6 विकेटें भी हासिल की और क्या साइकोलॉजिकल एडवांटेज है पाकिस्तान? डेफिनेटली जिस तरह हमने डोमिनेट किया, हमने उनके 10 आउट भी किए हैं और 300 भी हुए हैं और बैक टू बैक इमाम ने 100 भी किया है। अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह मैच्योर इनिंग खेली है, डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है। और स्पेशली अजहर अली ने जो अपना सीनियर जो हमारा प्रो है उन्होंने रन्स किए, डेफिनेटली हमें उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला और मोमेंटम मिला और उसी मोमेंटम को लेके हम इंशाल्लाह इस टेस्ट मैच में। Melinda is saying that yes, definitely we do have momentum on our side. He's praised the effort of all the batters who scored hundreds, and Oman Ali got a 6 for us. So he surely thinks that yes, Pakistan did have a much better game than Australia in Pindi, and they have the advantage, they have the momentum, and to quote you, might be a bit of an edge moving into the Karachi test. Ahmad, I need to ask question, please. Zubair bhai, please, अब हमारा टाइम निकल के सबको एक क्वेश्चन था प्लीज। Okay. थैंक यू सो मच, थैंक यू। Okay. विल ट्राई Got it. इंशाल्लाह अकोमोडेट यू लेटर टेस्ट मैच में। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया।